Brotoligans, kita kembali ke Bola Total Weekly and we're gonna talk about football. We're gonna talk about football yang cerdas. And we're gonna start dengan hal yang paling penting, yaitu Manchester United is up by 15 points. And I'm gonna throw you guys a question. Is 15 points enough untuk Man United juara apa enggak? Yes. Yes. 15 poin menurut gue I hate saying that, but ya terlalu jauh. 15 kali, Dan yes. kayak gue pernah bilang juga di sini kayak beberapa bulan yang lalu, gue yakin Man United akan drop points. Gue yakin sih akan drop points. Tapi lawan-lawannya memang nggak bisa ngejar aja gitu. Kemarin misalnya kayak City kalah gitu kan, orang juga nggak nyangka City kalah dari Everton gitu. So 15 poin menurut gue tuh udah buffer yang sudah jurang yang sangat lebar. Dan Man City nggak bisa melompatin jurang yang segitu lebar sih buat gue. Sorry to say buat City, tapi to be honest ya, tahun ini gue lumayan kecewa sih sama City. Iya menurut gue dari mereka juara dan sekarang tuh dropnya jauh banget. Apa namanya? I mean mungkin mereka akan berkelit dengan alasan cedera, but I mean surely with all the resources, they should have strengthened the team and they should play better. Ya, But what they have, it's sort of an embarrassment. Dan kemarin pas lawan Everton, babak pertama pas 11 lawan 11 outplayed, nggak bisa compete sama sekali sama Everton. Kevin Mirallas, Fellaini, itu merajalela kan. Mancini got his tactics wrong juga sih. Dan dia mainin 3 back gitu kan. Tiga di belakang dan benar-benar dihabisin sama Coleman sama Payne sih. Yes. I think City has been let down sih di season. And the most embarrassing thing mungkin kemarin waktu kartu merah malah jadi kebobolan lagi gitu kan. I mean the 10 against 11 kan? Yes. Kan Everton kayak 10 pemain lawan 11 pemain City kan. Iya, kalau udah lama nonton bola, lo tahu bahwa pada saat 10 lawan 11, it's either tim yang 11 pemain akan ngebantai 10 atau bertahan terus dan tiba-tiba yang 10 ngegolin. Itu udah plot klasik sepak bola. I mean, toh juga ketika Everton menjadi 10 kan informasi jadi 4-4-1 kan. Yes. Jadi sebenarnya tetap ada two banks of four gitu. Nggak banyak perubahan dari segi pertahanan mereka. Sebenarnya City masukin Samir Nasri juga. Samir Nasri gitu kayak nge-vote kayak we don't wanna win gitu kan. Iya. So kita ngomongin on top, kita sekarang ngomong bottom ya. For you guys, KPR bertahan apa nggak sih? Menurut gue KPR sama Reading sudah kelar nasib itu. Serius? Yes. Really? Mereka 7 poin kan ketinggalannya gitu kan. Reading definitely lah. Reading definitely. pelatihnya aja nggak ada. Iya. Mereka bisa dari manajer. Kemarin QPR juga lawan Aston Villa itu 6 pointer pertandingan A really exciting match, pertandingan yang sebenarnya could have gone either way. Babak pertama QPR mendominasi. They were up 1-0. Menjelang setengah main, sebelum Bosingwa tendangan bebas, 2 kali Christopher Samba, sekali sundulan, sekali tendangan. Brad Guzan, one of the top 2 saves of the season. And yang kita sering ngomong how moments determine the outcome of a football game. You know how cruel momentum can be. Free kick Jose Bosingwa 1 menit sebelum setengah main kena tiang. Next attack Aston Villa maju. Bosingwa jagain Akbar Lahore, dibiarin lepas. Gol sundulan 1-1 sama. Half time babak kedua momentum pertandingan berubah. Yes. So I mean it's that close, anything can happen. Yang seru adalah siapa tim ketiga yang akan degradasi gitu kan. Yes. Wigan Athletic gitu kan, out of the blue tiba selalu ya gitu kan, tiba-tiba menang lagi kemarin. Musim lalu lo yang kasih pang Liverpool, Arsenal, tiga kalah dan kemarin dia menang gitu, Wigan menang dan terus nempel ke atas gitu. Ini tim memang si pelatihnya si Martinez sih oke, tapi emang nggak bagus aja gitu skuadnya gitu. Tapi selalu bertahan terus kan, dan mereka kemarin menang lawan Newcastle gitu. Pertandingan yang lumayan. Sampai di tweet ada di Twitter ada satu tweet yang lucu banget buat gue adalah kalau ada perang nuklir gitu, ada 2 spesies yang bertahan gitu, kecoa sama Wigan Athletic gitu. So kayaknya emang Martinez membentuk identitas kalau gua ini spesialis survival gitu. Tentang tim yang bisa terseret masuk ya, mungkin the battle buat siapa yang terakhir survive itu bakal di antara Villa yang kita bilang tadi, Wigan and Sunderland. Sunderland last 5-6 games really awful. And menurut gua untuk tim yang menurut gua investasi pemainnya tuh lumayan ya buat ukuran tim papan tengah, they should do better. So it's gonna be between those 3 karena menurut gua I just have a feeling that Norwich kayaknya akan leaking out the draws. Southampton is too positive to go down ya. Southampton tuh kayak kesayangan semua orang gitu lah. Lo pengen siapa yang degradasi? Gua sebenarnya pinginnya ya kalau gua ya Wigan, because I think
they've been down there in that battle for 2 seasons in a row now. And menurut gue, ya emang tadi joke-nya apa namanya dia bisa survive grup ini, but sooner or later they have to go down. And I sort of want to see Villa go up because menurut gue they were a bit hard done ketika Martin O'Neill cabut. I think 2 seasons ago. Emang si Randy Lerner naif ya, nge-hire McLeish lah misalnya musim lalu. Cuma he's the type of owner who I think actually cares about building his team. Karena dia investasi duit itu nggak main-main. So and they have a nice core of young players sebenarnya. Give them time, they will be. Sayang aja kalau degradasi gitu. Iya, sayang. Karena ada pemain-pemain yang model kayak QPR gitu, main sembarangan. Iya, you want to see them go down. Oke, sekarang kita udah tahu di atas siapa yang mungkin juara, kita tahu siapa bakal turun. Sekarang next question. Peringkat 4 siapa nih? Oke, 2, 3, 4 siapa? Iya. Ini sebenarnya lebih seru kan? 2, 3, 4 lebih seru. This is menurut gue sih City gimana pun masih akan peringkat 2. Oke, berarti ada Man U, ada City. Iya, tapi yang peringkat 3, peringkat 4 ini si Tottenham Hotspur. Memang kita nggak perlu meragukan gitu Tottenham Hotspur kemampuannya untuk choking gitu kan di periode yang menentukan gitu kan ya kan. Lawan Fulham kalah sendiri gitu kan. Nggak ada kartu merah, dia main semuanya lengkap gitu kan. Kalah 1-0 gitu kan. Dan Arsenal ya pasti ketawa-ketawa ya kan. Chelsea juga menang. Dapat lagi momentum. Arsenal menang lawan Swansea dan menurut gue tuh akan jadi seru banget sih. Iya. Oke. 3 dan 4 siapa? Kalau gue pengen ya, kalau gue sih pengennya Tottenham sama Chelsea sih. Because it will teach Arsenal a lesson gitu. Menurut gue, cuman itu juga akan berbuah positif. Menurut gue kalau Arsenal nggak lolos Champions League, terus mereka tersadarkan dari mimpinya semua kan, mereka berhenti delusional gitu kan, mereka musim depan mungkin akan bisa benar-benar ngebangun tim dan benar-benar akan jadi tim yang bagus lagi gitu. Tapi selama masih peringkat 4, kita bagus, kita baik-baik aja gitu, kita baik-baik aja gitu. Oke, buat lo. Jawaban gue sebenarnya I know exactly. Peringkat 4 Arsenal, peringkat 3 siapa? Ya, Chelsea definitely not Tottenham ya. Kalau gue pinginnya sih sebenarnya peringkat 3 Arsenal bang. Is it possible? It's unlikely ya kalau peringkat 3. But I will say this untuk meng-counter omongannya Pange. Belajar atau enggaknya sebenarnya kembali lagi ke Wenger sih. Because he's the guy who's calling the shots. I mean like you've written manajer investasi bank ternama gitu kan. But menurut gue after reading some stuff, even if dia peringkat 5, he will not go away Wenger. So better if dia peringkat di. He will find a way. Dia finish di peringkat finish as a success gitu ya kan. Soalnya Peter Hillwood, salah satu pemilik klub yang menurut gue paling condescending ya terhadap fans, udah bilang it's okay kalau kita peringkat 5, you know. And the signal from the board is they won't fire Arsene Wenger. So I want to see Arsenal as a fan obviously finish as high as possible. Because and the second thing is they're out of stars to sell sebenarnya. Kalau dibanding musim-musim sebelumnya. Well, and of course we've always heard rumor yang bilang kalau there's 100 million reserves in cash. So, but the bright side is that probably this summer, if we're talking about next season, I hate talking about things in future tense, there seems to be an amount of money to definitely improve. Without affecting kualitas squadnya and selling pemain. I mean, maybe we'll share someday, but definitely not this summer. So, if they finish 4th, I do see them getting better definitely the next season. Will that be enough? That would be the question. And like I said, personally, I stand by my own opinion. Di awal musim, I expected better from Wenger this season. Gue ngeliat pertandingan kemarin tuh seolah-olah kayak dia trolling secara taktis sebelum pertandingan itu kan. Tiba-tiba, sekarang Wenger bisa taktik, dia bisa rotasi, you know? Benar-benar. Dia berani ngedrop pemain, so I was impressed with that. But then again, the question is, kenapa baru sekarang sih? Yes, benar banget. So sering banget kayak Arsenal nggak lolos, tapi Wenger lolos, bener nggak? Gitu kan? Kayak kemarin, mungkin, it's all an elaborate conspiracy, to play with our emotions as a fan. Benar. Cuma ya, nggak juga sih, this overthinking. Karena kemarin Arsenal nggak lolos Champions League.
Tapi mereka lolos kan, menang di Bayern Munchen, ya kan? So people gonna say, okay, Oh, yeah. dia It's a great performance. He's a good manager. I'm lucky again gitu kan. He's so clever ya. He's so clever gitu. So Klopp yang nggak lolos, tapi dia yang lolos. Enggak, manajemen ekspektasi fansnya itu dia pinter loh. Pinter banget. Ngadu-ngadu emang bangsat. He's the professor gitu. Oke, last question. Guys, kita kemarin lihat Arsenal menang, oke. Dan kita lihat kemarin lihat kalau Chamberlain dipanggil ke Euro waktu itu kan. And apa sih sebenarnya posisi Chamberlain? What is his best position sebenarnya in football? Alex Oxlade-Chamberlain kemarin pas dia baru datang dari Southampton ke Arsenal, ini kayak the next Walcott gitu kan, kayaknya sama gitu kan. Tapi setelah gue lihat-lihat juga, ya dia cepet, tapi kalau dia agak buff gitu badannya. Kalau dibandingin sama Walcott kan yang lean gitu kan, yang sprinter gitu. Dia ya main di wing kan gitu all this time, tapi gue sih melihat dia kayaknya kalau dia main agak ke tengah, dia jadi kayak semacam powerhouse midfielder gitu, gara-gara dia punya fisik gitu kan. Kayak siapa? Ya bisa jadi kayak semacam Yaya Toure yang lebih pendek sih gitu kan. Tapi dia punya, gue nggak tahu karena gue belum pernah lihat ya, dan dia gue rasa juga belum pernah main di tengah ya. Well, salah satu penampilan terbaiknya itu justru jadi pemain tengah lawan Milan leg 2. Musim lalu. Yeah. So that was one of his best performances. Menurut gue kalau jenis-jenis serangan yang dibikin di sayap gitu, tapi dipindah ke tengah dan dia punya kekuatan fisik gitu, ya kan tembus. Menurut gue sih itu bisa jadi potensial di masa depan. Oke, so lebih ke Yaya Toure posisinya gitu ya? Iya sih. So dan emang Wenger udah bilang dalam jangka panjang akan dikonversi, kan emang Selalu ya. tabiat Wenger adalah gue mainin pemain gue di pinggir dulu, Oh iya. melihat lapangan dari mana-mana, kita dikonversi ke posisi yang sentral, entah itu gelandang menyerang sentral atau penyerang sentral. Thierry Henry, Van Persie was sort of like that. Tried with Gervinho, but it fucking failed. Oh, he scored a goal kan? Yeah, he did. Oh, that was what we should have talked about. Bukan tentang Cembo. Gervinho golin man kemarin. Gue nonton sama Pange ya. Untuk pertama kali kita nonton Marana, Arsenal menang, Gervinho golin. Oke, Bang Ligis. Legendary. Oke, Bang Ligis. Thanks for watching. Jangan lupa buka www.bolotalk.com dan follow kita @bolotalk. Thank you.